बड़ी जुगरे बड़ी इंद्र आसन पाइब प्रभु वर देइचनी बड़ी की सत्य जुगरे तू कली जुगरे राजा हबु नहीं आउ ढेंकानाल गड़ू ढाकुणी फिटिब घोड़ाई पड़े खाए ये ढेंकानाल बड़रू ढाकुणी गोटे अच्छी से फिटिब केतबेले ना हीराकुद बंध भांग बुझे साड़ू गले मत हटे खंडे लगे चितल माछ कौन कौटी अच्छी हाँ साड़ू जा महापुरुष लिखले पूर्व भागे माछ चितल रही दर्शन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तेणु ये जोग साधना समाधि कली जुगरे कई करिवे नाही बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखले आज देखुना हो आज जोग साधना समाधि रे मन कार लगुच विपिन भाई मोर कि समय पूर्व कहूले सत्य जुगर लोक मानकर प्राण शक्ति थिला कोडी बेंजिया रे तेणु तपस्या करूले जोग समाधि रे बसुले तो प्रभु ठारे मन लगी जाऊे भगवत करुणा कृपा लाभ करुले प्रभु पाइबा सहज सरल थिला जोग माध्यम तृतीय जुग आसला बुझे कि द्वापर जुग आसला तृतीय जुगरे तृतीय जुगर लोक मानकर प्राण शक्ति जीवन शक्ति दी आउ वीर्यर रहा ना मजार रहा मज्जागत प्राण तेणु से तृतीय जुगर लोक मानकर आयुष थिला केते ना 10,000 वर्ष तृतीया पर द्वापर जुग आसला द्वापर जुगर लोक मानकर प्राण शक्ति था अस्थिगत प्राण हाड़े रहा प्राण तो से द्वापर जुगर मनीषर आयुष कमी होगा 1000 वर्ष से अनुपात देखले कली जुगर जड़े मनीषर आयुष केते वर्ष आज पूर्ण आयु ना 100 वर्ष किंतु कली जुगर पूर्ण आयुष मनीषर हो 120 किंतु 100 वर्ष जी बंचला जानिबा जे पूर्ण आयुष भोग करछि बोली नहीं किंतु 100 वर्ष के बंचुचे ना आयुष घटी घटी के 50 60 70 वर्ष रे पहुंचला किंतु कली जुगर आयुष कमी की 100 वर्ष होई पूर्ण आयु काहे आयुष कमिला कहले कली जुगर मनीषर आयुष कमिला काहे की महापुरुष कहउचंदी कली जुगर मनीषर प्राण शक्ति दी आउ मज्जा कि वीर्य कि अस्थिगत प्राण नहीं अस्थिर प्राण नहीं तर अच्छी कौटी महापुरुष लिखिले मालिकारे चर्म रक्त मांस रे जे प्राण अछि राम बाबू शेष गढ़ी रे ध्यान बढ़ी बजे राम बाबू चरमरे रक्तरे मांसरे आमर प्राण शक्ति रही किमी जानिबा एठी अछि बोली प्राण शक्ति महापुरुष मालिकार लिखिले मन देखि शुण ठाकुर घरे बसी दीप जड़ी धूप काटी देकरी दुई हाथ जोड़ी प्रभु नाम भजन कीर्तन करुवा दैवाद गोटे मशा आसिक जंघ उपर बसिक कामुड़ा कौन करवा सिमती हाथ जोड़ी बसवा ना कि मशा कामुड़िले ध्यान भांगिबो मशा कामुड़िले ध्यान भांगिबो जगतर जोग जहाँ रखिबो जगतर जोग जहाँ रखिबो जोड़ी मशा कामुड़िले ध्यान भांगी जाउछि सांगे सांगे हाथ काढ़ी आनी चटकी गोटे पकौने मशा उपरे तेणु ध्यान भांगा तेणु कली जुगरे ईश्वर प्राप्त भगवत प्राप्त प्रभु को पाइबा एते सहज कथा नहीं जोग साधना समाधि माध्यम अष्टांग जोग रही नहीं अष्टांग जोग माध्यम ऋषि मुनि माने जोगींद्र ज्ञानेन्द्र संत महापुरुष महात्मा माने ईश्वर कृपा प्रभु कृपा भगवान सानिध्य पाऊले कि कली जुगरे अष्टांग मार्ग एते सहज नुह मन रखते ये कथा कहीं अष्टांग जोग कौन अष्टांग जो जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब ना कि अष्टांग योग नहीं जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये 8टा योग माध्यम योगी ऋषि मुनीन्द्र ज्ञानेन्द्र माने ईश्वर प्राप्त भगवत प्राप्त प्रभु कृपा पाऊले कि कली जुगरे ये सहज बाट नहीं कहीं ना करे माला धरी जुहा बुलुथिबो रे बाबू बुलुथिबो रे मन बुलुथिबो जेबे जाईबी सोया रे बाबू जाईबी सोया रे। अच्छा कहले देखी आमे सब एठी बसी दे चप्पल सब कोड रखी आइछि मां माने चप्पल कोड रखछिन आउ थेबा ना आउ थेबो
ନା ଏଠି ବସିଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣୁଛେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଏଠି ବସିଦେଲା ବେଳେ ଚପଲଟା ବାହାରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିବ ଲାଳ ଆଉ ନଥିବ ଚପଲ ଠାରେ ଯଦି ମନ ଥିବ ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମନ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଲାଗିଥିବ ନା ଏ ଭୋଜନ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏତିକି ନୋଇବା ରହିଥିବ ସଦା ପଦ୍ମ ପାଦ ଧୋଇବା କହନ୍ତିନି ମନରେ ନାହିଁ କି ମାଳାରେ ନାହିଁ ଭଜି ଭଜି ତୁ ପାଇବୁ କାହିଁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସାଧନା ସମାଧି ଯୋଗ ଏଇ ବାଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ତାର ସହଜ ବାଟ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଢିଙ୍କି ବାଜା ଜଗତରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବଳି ଇନ୍ଦ୍ର ହବା ଯାଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଫିଟିବ ଘୋଡ଼ାଇ ପଡେ ଏଇ ବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ସମାଧି ଏ ବାଟରେ ଈଶ୍ୱର କୃପା ପ୍ରଭୁ କୃପା କଳି ଯୁଗରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କୋଉ ବାଟରେ ପାଇବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଟିକୁ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ନୁହେଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ୟାଙ୍କୁ ରହି ତେଲ ଲୁଣ ଭିତରେ ଆମେ ସଂସାର କରୁଛେ ସକାଳ ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପୁଣ୍ୟ ବା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ରେ କଳି ଯୁଗର ସଂସାରବାସୀ ତୁମେ ପରିବାର ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସହଜରେ ସରଳରେ ତୁମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ପାଇପାରିବ କେମିତି କେମିତି ପାଇବ ନା ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ବାବୁ ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ରାମ କଳିକି ତରିବ ବାବୁ ଆଠଟା ଅଙ୍ଗ ତୋର ଭୂମିରେ ଲାଗିବ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ତୁ କରିବୁ ନୁହେଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ତୁ ପାଇପାରିବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ତୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁ ପାଇପାରିବୁ ତେଣୁ କହୁଅଛି ରାମ ତୋତେ ଏ ଗୁପତ କଥା ବାବୁ କହିଅନ୍ତ ଭଉଣୀ କୋଷ ଦେହେ ଗୀତା ଗୀତା କୋଷ ଦେହେ ପ୍ରଣିପାତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମହାବିବେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଅତି ସହଜ ସୂତ୍ର ଇଏ ତୁ ପାଇପାରିବୁ ଧନ